अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान मलिक जमान शहीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के हालात इस वक्त बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज सुबह अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की, ईरान पर हमला कर दिया और उस ऑपरेशन का नाम अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर दी ऑपरेशन लायन ज़रोर रखा। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ आज सुबह ये ऑपरेशन किया और ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल और रॉकेट दागे गए। ईरान के जिन शहरों पर रॉकेट दागे गए उनमें जो सरे फहरिस्त हैं वो तेहरान, अस्फीन, तब्रेज, करमानिशा और कुम के शहर शामिल हैं। न सिर्फ इन शहरों पर रॉकेट दागे गए बल्कि इन शहरों के साथ साथ मुख्तलिफ जौहरी तनसीबात पर भी रॉकेट दागे गए और साथ ही साथ जो फौजी तनसीबात थी उन पर भी रॉकेट दागे गए। इसके बाद फौरन ईरान ने रिटेलिएट करने का ऐलान किया कि हम इसका मौसर जवाब देंगे और अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में जितनी भी एयर बेसिस होंगी हम उन सब को निशाना बनाएंगे। ना सिर्फ उन सब को निशाना बनाएंगे बल्कि इजराइल को भी निशाना बनाएंगे। उसके बाद ईरान ने मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए से अमेरिका की मुख्तलिफ एयर बेसिस जो कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद है उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। ना सिर्फ उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया बल्कि इजराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागना शुरू कर दिया। इसकी वजह से तल अवीव में सायरन बजना शुरू हो गया। उसके बाद उसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई और लोगों ने फौरन अपनी जान बचाने के लिए घरों का रुख करना शुरू कर दिया। जबकि अगर मैं बात करूं तो इसराइल में भी ईरान के कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स आकर हिट किए। इसराइल में आयरन डोम होने के बावजूद भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल तक पहुंचने में कामयाब हो गए और उसके साथ ही साथ ईरान ने मुख्तलिफ अमेरिकी एयर बेसिस जो कि मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में मौजूद है, जैसे मिसाल के तौर पर यूएई, ओमान, उर्दन और भी जितने खलीजी ममालिक जहां जहां पर अमेरिका की बेसिस मौजूद थी, ईरान ने उन सबको अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए से निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में रोक लिया गया जबकि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स जाकर फौजी तनसीबात को हिट हुए, जबकि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थे वो शहरी आबादियों में गिर गए। अभी तक कोई भी मुसद्दिका हलाकतों की इतलात नहीं बताई जा रही कि अभी तक इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान में कितने लोग जाबहक हुए और कितने जख्मी हुए, लेकिन ये बात वाजे की जा रही है कि दर्जनों हलाकतें इजराइल और अमेरिका के हमले की वजह से ईरान में हुई हैं और सैकड़ों लोग अभी भी जख्मी हैं अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद। अमेरिका और इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी आबादियों को हिट किया बल्कि फौजी तनसीबात को भी, बिलखसूस फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ने ट्वीट किया और ट्वीट कर कर ईरानी अवाम को मुखातिब कर कर ये बात कही कि अभी आप अपने घरों में रहें, घरों में महफूज रहें और जैसे ही हमारा ऑपरेशन खत्म हो उसके बाद आप आकर इक्तदार संभाल लें। इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ मुख्तलिफ खलीजी ममालिक की एयर बेसिस पर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे कि बहरीन, कतर, अमारात और दूसरे भी जितने भी खलीजी ममालिक जहां जहां पर अमेरिका की बेसिस मौजूद थी, एयर बेसिस मौजूद थी, उन सब पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं ये जो जंग है ये कोई आम जंग नहीं अब रहेगी क्योंकि इसने पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया है। पहले भी जब 2025 में अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर तैयारे के जरिए से जब ईरान पर हमला किया था तो उसके बाद ईरान ने सिर्फ और सिर्फ एक ही अमेरिकन बेस को निशाना बनाया था जो कि कतर में मौजूद थी, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है मशरिक़ वस्ता में। तो उसके बाद सिर्फ उसको निशाना बनाया गया था और वो भी खातिर खा उसको नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। लेकिन अब इस दफा जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है तो ईरान ने उसका मौसर जवाब दिया और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए से मशरिक़ वस्ता के जितने भी ममालिक में अमेरिका की बेसिस मौजूद थी उन सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने पहले भी जब अमेरिका की जानिब से धमकी दी जा रही थी कि हम ईरान के जौहरी निजाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, तो उस वक्त भी ईरान के जो ओहदेदारान थे उन्होंने ये बात कही थी कि अगर ईरान की जानिब कोई भी हमला किया गया तो अमेरिका की जितनी भी एयर बेसिस खत्ते में मौजूद हैं उन सबको हम निशाना बनाएंगे। इस पर दुनिया भर से इस वक्त रद्द अमल आना शुरू हो गया है। सबसे अहम जो इस वक्त रद्द अमल है मैं आपको बताना जो जरूरी समझूंगा वो इस वक्त रूस का रद्द अमल है। रूस ने नहायत ही सख्त मजम्मत की है अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले की और ये कहा है कि ये जो हमला है ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है और रूस ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है और तमाम मामलात को मुज़ाकरात से हल करने का मुतालबा किया है। उसके बाद जब चीन ने अपना रद्द अमल दिया तो चीन ने गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि खित्ते का इस्तेहकाम इस वक्त खतरे में है और मुज़ाकरात से मामलात को हल करने पर जोर दिया। शुमाली कोरिया का भी इस पर रद्द अमल आया।
سعودی عرب نے ایران کے تمام خلیجی ممالک پر حملے کی مذمت کی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا جب رد عمل آیا تو پاکستان نے بھی ایران پر حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اس کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے پوری دنیا بھر سے رد عمل کا سلسلہ جاری ہے، رد عمل آ رہے ہیں، مختلف ممالک کے مختلف طرح کے رد عمل آ رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا یہ جنگ مشرق وسطیٰ تک محدود رہتی ہے یا یہ جنگ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر جاتی ہے، کیونکہ ورلڈ وار کی شکل یہ اب آہستہ آہستہ یہ جنگ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک جانب اس وقت پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پر بھی کشیدگی ہے، جبکہ دوسری جانب اس وقت پورے مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی ممالک ہیں اس وقت ان سب میں ایک گہری تشویش دیکھی جا رہی ہے، ان سب میں اس وقت جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ کچھ جگہوں پر اس وقت جنگ چل رہی ہے اور کچھ پر بھی اس وقت جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ اس کے بعد غیر سرکاری کچھ ادارے یہ رپورٹ کر رہے تھے، جس کی ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی، کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینئی اور جو ایران کے صدر ہیں ان کو اسرائیل اور امریکہ کا جو حملہ ہوا تھا اس میں ہٹ کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ایران کے سرکاری اداروں نے ابھی تک اس بات کی نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے، بلکہ ایران کے سرکاری جو چینلز ہیں، جو ایران میڈیا ہے، ایرانی میڈیا ہے، وہ اس وقت یہ بات کہتی نظر آ رہی ہے کہ آیت اللہ علی خمینئی اس وقت محفوظ جگہ پر موجود ہے اور تہران میں اس وقت وہ موجود نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے آیت اللہ علی خمینئی پر جو حملہ کیا تھا وہ تہران میں کیا تھا، اور جو ایرانی میڈیا وہ اس وقت کلیم کر رہا ہے کہ آیت اللہ علی خمینئی اس وقت تہران میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت ساری اور بھی اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں، جس کی ابھی تک کوئی بھی سرکاری تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایرانی بہت سارے اعلیٰ کمانڈر یہ ایران اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی ایرانی میڈیا نے نہ کوئی تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس بات کی بھی کوئی تردید کی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا یہ جنگ جو مشرق وسطیٰ تک محدود ہے، کیا یہ جنگ ورلڈ وار کی شکل اختیار کرے گی؟ کیا اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ ساتھ باقی جو دو سپر پاورز ہیں چین اور روس، کیا وہ اس جنگ میں شامل ہوں گی؟ بہت سارے ایسے سوالات اس وقت بھی جنم لے رہے ہیں، اور تب تک ان باتوں کی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں آئے گی جب تک سرکاری ذرائع ان باتوں کی تصدیق یا تردید نہیں کریں گے۔ روس اور چین کی پوزیشن اس ساری جنگ میں بہت زیادہ اہم ہوگی، کیونکہ خلیجی ممالک کا دباؤ بھی آئے گا، اور روس اور چین کیونکہ ان دونوں ممالک کی ایران اور مشرق وسطیٰ میں بہت سارے نیشنل انٹرسٹ موجود ہیں، تو اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ چین اور روس اپنا کیا رد عمل دیں گے اس سارے معاملے کے بعد؟ کیا وہ بھی کوئی اس جنگ میں شریک ہوں گے؟ اور اگر وہ اس جنگ میں براہ راست شریک ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ جنگ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اب دونوں فریق اس وقت اپنی مکمل فوجی طاقت دکھانے میں مصروف ہیں۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا فوجی طاقت جیتے گی یا جنگی حکمت عملی، یا مذاکرات کی جیت ہوگی یا پھر جنگ کی۔ اسی سوال کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔